Ug karon magluto dayta og sinaing na tulingan gamit ang pressure cooker kaysa gasol lang ta magluto. So ang una ibutang nako ang mga lamas, luya, kamyas or iba sa Bisaya, sibuyas, taba ng baboy, sibuyas at bawang. So paghuman ibutang na nato ang atong mga gipislat or gipitpit nga mga tulingan. O gibutangan din akong dahon ng ulo para dili siya madugmok. So napulo kabuok nya ibutangan na sad nato og mga pampalasa sa ibabaw, ang iba, luya, sibuyas og bawang, and then butangan og asin, durog na paminta, nya tubig nga sakto lang mulapaw sa mga isda. So paghuman na to ingana gi pressure cooker nako og usa ka oras og tunga. So gitanggal na nako ang takob sa pressure cooker og gialis na nako og taklob nga kanang nay musingaw. So gitilawan na nako. So dili pa na siya kaayo humok ang iyahang mga bukog. So gipabukalan gihapon na nako siya, hinay ra kaayo, and then nagdugang sad ko og tubig og asin para mas mo pabukalan pa siya og dugay-dugay para mohumok ang iyang mga bukog-bukog. So mao na ni ang resulta. So mga unata. So miabot day na siya guys og tulo ka adlaw nga giinit-init ra nako og so mihumok gyud kayo ang iyang mga bukog og lami na kayo siya iparis sa kanon labi na og init. Mga unta.